आलमगीर खान काय ढूकते के आमाय टाने जेनो डाने बाहिर होते के जेनो टाने आमाय भावे ए मायार टाना टाने आमाय जिनी आछेन शेथाय अल्लामा फुरकान नामे आलमगीर खान काय ढूकते के आमाय टाने जेनो डाने बाहिर होते के आमाय टाने जेनो बामे ए मायार टाना टाने आमाय जिनी आछेन शेथाय अल्लामा फुरकान नामे अल्लामा फुरकान नामे इल्मे दीनेर जन्नो तिनी छाड़लेन आपन घर इल्मे दीनेर जन्नो तिनी छाड़लेन आपन घर जीवन दिए उज्जल करेन चट्टग्राम शहर जीवन दिए उज्जल करेन चट्टग्राम शहर हादिस सेवाय छिलेन रत सारा जीवने अल्लामा फुरकान नामे तिनी अल्लामा फुरकान नामे এই ফুলেরই সূচনা হয় মহেশ খালির জমিনে পুরে পুরা মাদ্রাসায় তিনি গেলেন জ্ঞান অর্জনে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন তিনি সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন নবীর প্রেমে তিনি আল্লামা ফুরকান নামে আল্লামা ফুরকান নামে তাহার স্মৃতি আছে আজো মহেশ খালির জমিনে তাহার স্মৃতি আছে আজো মহেশ খালির জমিনে কুতুব জুম ফুরকান শাহ কমপ্লেক্স নামে কুতুব জুম আল্লামা ফুরকান শাহ কমপ্লেক্স নামে দিনের খেদমত চলে সেথায় দিনের খেদমত চলে সেথায় রাতে দিনে আল্লামা ফুরকান নামে আলমগীর খানকায় ঢুকতে কে আমায় টানে যেন ডানে বাহির হতে কে যেন আমায় টানে বামে
সেথায় আল্লামা ফুরকান নামে তিনি আল্লামা ফুরকান নামে আল্লামা